for today's video guys is magjojowain o tutropahin na naman. Pero dire akon kan brother. Hello guys. Hi. Sugad hi. Hi. So let's go guys. So first guys is hikapris. Jojowain o tutropahin. Go. Para haak, tutropahin. Ay, hindi ko ya kilala. Taga ibahi ang lugar. So, sunod naman. Ashley. Jojowain o tutropahin? Para haak, tutropahin lagi hap. Kay siguro may nitinggis. Ambotin kan brother kay deremen wala pa min jujuaan ubo sila tutropahin. Sano daw la bang ikatulo? Oh, so ikatulo nakita yan na. Yan na. Sofia. Wow. Sofia La Fortesa. Jujuwain o tutropahin? Para tutropahin lagap. Kay may kuno niya crush na sugay ate. Pagka. Upas hubiya, di talaga siya din ako anin jujuwain o basta la tutropahin. Kan araw ko pamayak din sugad nga may da crush. Sayang. So, ang next is ikaupat. He Fiang. Wow. He Fiang. Yabi. Jujuwain at tutropahin. Tutropahin lagi ap. Kay tiya mata. Medyo singkit. Tas pa rin din tiya din may kinikita nga. Pa rin may naniya punggod. Maarte yarn. Mahusay na. Ginawi pa. Talaga. Inakuan. Kapili. Ambot na talaga kahit ikalima. Mabawi kita ikalima. So, and next is ikalima. Sophia. Jujuwain o tutropahin? Habang kandil. Para tutropahon. No explanation. Gago! Ha? Siya lagi ha? Pero yung napipilian. Dali, nagapili ni jujuwain. Mas may dahim umangay. So, next is Panunom. Bell. Bell Mariano. Jujuwain o tutropahin? Tutropahin. Medyo hiya maputot. Ipipili talaga, bisan ni Bell na diri. Ambot na daw hit ika-pito. So, ang ika-7 is si Jillian Ward. Wow. Jujuwain o tutropahin? Sana juwain. Tutropahin. Huh? Huh? O, artista hiya. Kinikita ko na may tiya ni dahit YouTube. Pero tutropahin. Naghihap. Explanation. Gago! So guys, wala naghihap jujuwain kay arte. Ambot na talaga or hikon jujuwain. Excited ako. So, hit ika-8. Andrea Brillantes. Jujuwain o tutropahin? Tutropahin. Huh? Gago! Basta tutropahin. So guys, mapili lagi ha. Artihan. Nadire adakan Andrea Brillantes kay medyo sexy. Tapos isip pinakahusay. Mahusay bugos nga Pilipinas. Ay siya nga nadiri ada hiya. So bangin talagit or hiya. So, and next is
9. Aya. Aya, jujuwain o tutropahin? Tutropahin. What? Explanation. Kay binihiya. May nasibutin ko or crush. So guys, excited na kitlas kay panten na hiya. So bangin din na talaga niya jujuwain na excite up. Super! So, ang panten is si Mika. Jujuwain o tutropahin? Jujuwain. No choice na. Kay Sana pantin na. all. So, yes, may nagihap ang panten kay mahusay naman. So, ginawa niya kay siguro nahuhusayan niya. Pero wala na niya choice. Siya na, jujuwain kay unless, syempre jujuwain kay last na talaga, wala na iba. So, siya ala itaman niya na masusugadit ang video. So, dito lang magtatapos. Bye! Shout out kang Mika. No choice na mayak. Sana all. Siya it.